କିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲା? ଆଲୁଇ, ତମେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? କଣ ମତେ ଡାକିଛ? ତୁମକୁ କହୁଥିଲି କଣ ହେଲା କହୁନ? ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ହଁ ଏ ନିଘଞ୍ଚ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତୁମେ ଯେତିକି ବେଲେ ମୁଁ ଅଖି ପାଖଲ କରି ପାଖେଇକି ରହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ସେଇ କଥା ତ ଛାଡ଼, ହେଲେ ତମେ କହିଲ ତମେ କିଏ? ଆରେ ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି? ତୁମେ ସେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଭାସି ଆସୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କୁହ। ମୋ ଅବସ୍ଥା? ହଁ ତମ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ମୁଁ ପାଣିରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲି। ହଁ ପରା। ଏ ତୁମେ କ'ଣ ଯେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁମେ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଭାସି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସଖୀ ମାନେ ମିଶି ତୁମକୁ ସେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ତୁମେ ପାଣି ପିଇକି ଏମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ତୁମର ପେଟରୁ ସେ ପାଣିଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କାଢ଼ିଛି। ଆରେ ହଁ ଏତେ ସବୁ କଥା ହଁ। ମତେ ତ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହୁଛି? ଏଇ ବାବୁ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା କେମିତି କହ? ହଁ ମୋ ଅବସ୍ଥା? ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମତେ ମିଛାଇ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ଛାଡ଼। ହେଲେ କହିଲ ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ତୁମ ମା ବାପା କିଏ କିଏ? ଓ ତାମାନେ ମୋ ନାମ କ'ଣ? ହଁ ମୋ ଘର କୋଉଠି? ହଁ ମୋ ବାପା ମା କିଏ? ହଁ ପରା। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ କୁହ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେବି। କହୁନ। ଆରେ ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ, କୁହ। ମୋର ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଅଟକି ଗଲ ଯେ? କହୁନ ତୁମ ପରିଚୟ କ'ଣ? କୁହ। ଆରେ ମୁଁ କିଏ? ଘର କୋଉଠି? ମୋ ବାପା କିଏ? ମୋ ମା କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେବି? ଶୁଣ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କରି କଥା କହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ମା? ହେଇଥାଇପାରି। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ବାଜିଥିବାରୁ ତୁମେ ବୋଧେ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପରିଚୟ କହିପାରୁନ। ହେଲେ ଶୁଣ, ହଁ କୁହ। ମୋ ପରିଚୟ ସିନା ହଜିଯାଇଛି, ହଁ ମୁଁ ସେ ଠିକଣା ହଜିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, କ'ଣ? ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜନଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ତମେ ଯେତିକି ବେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଠିକଣା ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିଲିନି। ହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ହଁ ଆପଣ କିଏ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ତୁମ ବାପା ମା କିଏ? ତୁମ ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ କୁହ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇସାରିଛି, ତୁମେ ତ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ? ତାହେଲେ ଶୁଣି ରଖ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଚୟ। ଶୁଣିବି। କୁହ ତାହେଲେ। ଶୁଣ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ, ହେ ରସ ଶେଖର, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କହୁ ତବ ଆଗର, ଠିକଣାଟି ମୋର,
देसी बंधु तेरा से खारा मना देई सुना कहू चिता बातारा ठिकानाटी मोरा ठिकाना मोरा ठिकानाटी मोरा ठिकाना मोरा सुमित्रा मन रे शुणुछि महेंद्र राजा मुदिती नंदिनी शकुंतला मोहरा से अटाई जाननी महेंद्र राजा मुदिती नंदिनी शकुंतला मोहरा से अटाई जाननी बारी बातु भमरा मेलानी मगिरा सखिंका मेलार अतिथि बना सखिंका मेलार अतिथि बना मनामी का नाम मोरा वीरंतीरा वीरा मनामी का नाम मोरा वीरंतीरा वीरा ठिकानाटी मोरा ठिकाना मोरा ठिकानाटी मोहरा ठिकाना मोरा हाँ बाबू अरे हाँ तमर तुम हो ए वृंदावन राज्यर महेंद्र केसरी जे तम पितांक नाम हाँ आ मातांक नाम होछि शकुंतला हाँ हाँ आ तुम नाम होछि अनामिका हाँ तुम्हें ठीक बुझी पारिचा वाओ केते बढ़िया नाटी अरे अरे ना जेमिति सुंदर हाँ तुम रूप सुंदर चेहरा देखिले ठीक गोटे चाउल रे गढ़ा तुम्हें कौन सत कहूचा आउ भी कहूछि हाँ ए तुम रूप सुंदर चेहरा देखिले ए स्वर्गर अप्सरा माने रंबा उर्वशी मेनका ए समस्त मध्य तुमरे चंचलता रूप गुण चेहरा रे फीका पड़ी जिबे तुम्हें कौन सत कहूचा निपुण बाबू ए सत देखा कहूछि तुम्हें मध्य कौन सी रजा पुआ ठारे काम देखा जाओ ना बुझी पारला अच्छा अरे मते तो केही भी एमती कहंतिनी प्रथम थर भाई तुमे मते एमिति मो सौंदर्यर वर्णना करि चलिछ सतरी हम्म हेले बंधु हम्म तुमको मु गोटे कथा कहबी गोटे कथा तमे कौन खराब भाबिबनी अरे मु काई की करा भाबिबी जा कहबार कथा मन खोली के कहि जाओ मते सत कहूचा हम सत कहूछि ए बंधु हां ए देखा तुम्हें तो तुमरे नाम ग्राम किछि जानी ना हां तो हेले सेई कथा को मु मनरे नहीं गोटे मने मने गोटे निष्पत्ति नहीं छी कोन निष्पत्ति नै छन्ती तमे जदि मो कथा रे हां कहि दबा कहि देबी ताहले तुमको गोटे मु नुआ परिचय देबी अच्छा तुम्हारी कथा रे मु हां कहि देले
मते पुणी गोटे नुआ परिचय देव हाँ बाबा एमती की कथा कहब आ एमती की परिचय मते देव ठीक अच्छे कौन कहब कही जाओ सतर शुणव ना निश्चिंत भाव शुणवी ए देख जदि मो कथा टी तुमको खराब लगे ताले सीधा सीधा मुहरे कहीदब पछपटे गाली कर बुझी पार क्षमार भी गाली करिबिनी कहबी ना कुह तुम्हें तो तुम परिचय हरे बसीच से निष्पत्ति अच्छा ए हाँ तुम्हें सतरे देखा बहुत सुंदर तुमर धड़ा धड़ा आखि अच्छा नाली नाली ओठ से सूरी नाकना सतरे कौन रजा पुआ ठार कम देखा जाऊना अरे से कहूँ परा कौन कहूछ मुना तमे ना से प्रथम देखारे प्रथम छुआरे ही प्रथम देखारे प्रथम छुआरे मु तुमको मने मने तमे पुणी मते मने मने भल पाई सारी अरे हाँ देख तमे से मते ए सुंदर रूप सुंदर चेहरा देखिकी भल पाउछ ना ना तुमरा से हृदय को देखिकी मु भल पाउछि अच्छा सतरे तुम पाखरे गोटे सुंदर हृदय अछि हाँ कौन से हृदय मते जगह दबनी देख हाँ ए सुंदर हृदय भितरे मु तुमको जगह दे पारिबिनी काहे कि मां दया करे आपण निराश न होई कि मन उल्लास चित्तरे निज गृह अभिमुखे चली जाओ चली जीवी नहीं मां एमती कहनी ए देख मो भल पाइबा को एमती मना करनी से तुमर ही मंगल तुमको गोटे नुआ परिचय देवी कहूँ परा अरे हाँ मु कौन से नुआ परिचय पाइबा आशा करूनी आउ तेणुकर तुमको बुझे कहूँ कौन तुमे सिना कहीदेल मते भल पाउछि बोली हाँ किंतु मु तमे तुमको भल पाई पारिबिनी काहे कि मां हृदय भीतर तुमको जगह दे पारिबिनी काहे कि जानिछ काहे कहू ना काहे कि ना मु ना अरे हाँ मु ना हाँ आ गोटे झियो को भल पाउछि कौन तुम्हें पुणी आउ गोटे झील को भल पाउछ नहीं मां तुमर से आखि कही दउछि जे तुम्हें कहा को भल पाउना हेलो नहीं 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 हाँ तमे टिके कहिबा विलंब हो गला ता पूर्वरु से झियो जे तमर देखाई थिला ताकु मु भल पाउछि नहीं मां मु ठीक जानी पारुछि तुम्हें मो भल पाइबार परीक्षा करिछ नहीं 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 हाँ किछि भी परीक्षा नहीं नहीं मां सत्तरी आ से झियो सहित केही नथिबा समय रे कौन निरला स्थान रे निरला स्थान रे छुपी छुपी हाँ लुचि लुचि ए ता सहित मोर तमर माने सबु किछि गुप्त प्रेम सरी जाइछि नहीं मां खळेला सत कहूछ हां सत कहूछ सतर कर तुम आ जण को भल पाउछ हां आ जण को भल पाउछि सतर तुमर सब किछि सरी जाइछि हां नहीं मां तेने करी कहूछ तेने कर मु कहबा कथा हला कौन तमे ना हाँ मते लोभ करना काहे कि भलो मध्य पाओला निश्चय भल पाइबी तमे मते मिछ कहि कि एमिति भंडई दउछ सुन हाँ लोभ करना भल पाओना प्रीतिर डोरे मते बांधना अरे रूपसी बुझी पारुछ लोभ करना भल पाओना प्रीतिर डोरे मते बांधना लोभ करना भल पाओना प्रीतिर डोरे मते बांधना प्रेम को
କରୁଛି ମନା ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝିକି କହିଲି ବି କାହିଁକି ଗାଇଲା ବାଘ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଝାମ୍ପି ମାରି ଯାଇଛ ସତରେ ପରା ମୁଁ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବାଘୁଣୀ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାମାନେ ଭୋକିଲା ବାଘୁଣୀ ଏମିତି ଶିକାର କରି ଚାଲନ୍ତି ହଁ ଏ ଶୁଣ ହଁ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ପାଇପାରିବନି କାହିଁକି ତେଣୁକରି ମତେ ଆଶା ନ ରଖି ଏଇ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ବିଶାଳ ସଂସାର ହଁ ଆଉ ବିଶାଳ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ତମକୁ ଯୋଉଠି ମନ ଲଖିଲା ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଫାଶଟା ପକେଇ ଦଉନ ନାଇଁ ମ ମୋ ମନ କେବଳ ତୁମଠି ଲାଖି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। କେବଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଶାଳ ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟାନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ମନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ନା? ନାନା ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଫୁଟି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିକିରଣ ଚାହିଁଥିବେ ପଥ କରିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଗଳି ନଇକା ବେগে କର ଏ ସନ୍ଧାନ ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟିକା ରୂପସୀ କନ୍ୟା ଅଙ୍ଗେ ଆସିବେ ବିନ ନୟନା ପ୍ରେମକୁ ତୋ ପ୍ରେମକୁ କରୁଛି ମନା ତୋ ପ୍ରେମକୁ କରୁଛି ମନା ତୋ ପ୍ରେମକୁ କରୁଛି ମନା କଣ ମୋ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ପ୍ରେମ ନା ମତେ ଯେତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି କି ନିମ୍ବ ପିତା ଭଳି ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ କେମିତିକା ପୁରୁଷ ମା ଯଦି ଏଇଠି କାହାକୁ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସେ ମତେ ସାଥିରେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନା ଯାଅ ମା ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନୂଆ ସଂସାର କରିବାର ଅଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତରେ କଣ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବନି ଜମାରୁ ଯିବିନି ଆଉ ମୋ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହବନି କାହିଁକି ତୁମ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ନୂଆ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କରିବ ଆଉ ତା ଘରେ ନେଇକି ରଖିବ ତାମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ତା ଘରେ ଯାଇକି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ରହିବି ମୋର କଣ ଘର
ମୁଁ ଘରୁ କୋଉଠି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ସିଏ ମୋ ଆପଣାର ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ପୁଣି ନିଗଞ୍ଜ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ମତେ କେ ସାହାରା ହବ ସେ ଝିଅଟା କେତେ କାକୁତି ମିନତି ପ୍ରଣତି କରି କହୁଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ କରେଇବି ନୂଆ ଜୀବନ ଧରେଇବି ନୂଆ ପାହାଚ ଚଢେଇବି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କଲି ମୁଁ ସିଏ ମୋ ସାହାରା ହବ ଆରେ କିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବ କଥାରେ ଅଛି ଆରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ ଠିକ ସେମିତି କାମ ମୁଁ କରିଦେଲି କଣ କରିବି ସେ ତ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ପାଇବି କେମିତି ତାକୁ ପାଇବି ନା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବି ତା ପାଖରେ ଯାଇ କାକୁତି ମିନତି ପ୍ରଣତି କରି କହିବି ମତେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦରକାର ନୂଆ ପରିଚୟ ଦରକାର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେ ଅନାମିକା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସୁଛି ଅନାମିକା ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଦେବନି ଅନାମିକା तुम मत भल पाइबनी पुणी आसबार कारण कौन तुम उद्देश्य कौन कहून अले हाँ तमें से अनामिका हाँ मो नाम तो अनामिका मो पाखे तुम काम कौन कथा कौन मत ना हाँ गोटे टुका से पाख जंगल मध्य देखा करथिला आ सी कोन कहले जानि छ कोन कहला एई बाट देखि मोनन के जाउछि ताकू गुटे खबर नै कि पहुंचीबो सेदबे ए देखुन झालुआ नालुआ हे कि दौड़ी दौड़ी तुम पछर आइछि सतरी तुमको के खबर पटै छी सी तो ता ना जानिनी जानि ना सतर कोन तांकर तुम सहित भेट आइछि हां सतरे मो विषय से कोन कहउथिले हां से ना से तो छाती भीतर बहुत बड़ राजमहल टी घर करछि सतरे मु जानि छि परा से मो बिना टिके मात्र बंची परिबनी से मते बहुत भल पाए हेले तमे कोन पई आछि छ मु से खबर देबा पई आछि हां खबर तो दे देरा हेले एठी चली जाओ वर्तमान मते तुम हातरे से खबर पटै छी मु वर्तमान ता निकट को जाउ छी कहा निकट को तुमको पर से खबर पटै छी हां हां ता निकट को जीबी आ का निकट को ता निकट को जाउ छ हां आ से कहला से ना बहुत भल पाए हेटा सत कथा हेले तुम वाटर चली जाओ आ मते मो वाटर जीवा को दिया सेमितिया हां त माने कोठी के जीबो कोठी के जीबी तुम्हें कौन जानी कौन मोर ना जने पुराना प्रेमिका अच्छी ता निकट को जीबी आ कोठी जीबी अरे हां इलो देखलो हालो न देखिला लोक देख कईच काढ़ी बेक गोटे पुराना
नुआ एमिति तम झियो पिला मानकर नीति ए सेमिति कहबनी म ए देखा तुमके क्षणका करी एमती थटार थटारे भल पाउछि बोली कहिदेबी आम संपूर्ण झियो जाति को एमती कहिदेबा तमने मा तमने तुमे सेटिक बिले कहउथिलो मते थटारे थटारे भल पाउथिलो हां सेइटा एमती थटारे कहिदेली ना ता बोले आम झियो पिला मान समस्त कहिदेबा आम ठीक जानिछि तम पुरुष जाति सेमिति तमने तम थटारे थटारे भल पाउछ कहिलो बोली कि हां आंठे पेटे झालुआ नालुआ कांधे गुंधी की तुम पाखु चले सेइटा तुमर भूल सेइतरे मु कोन करबी जे हेले देखा मते जीवा पई दिया तू मात्र खबर पड़ी जे परा जदी ता पाखु को न जीबी ताले मते से बहुत बाड़े बुझिला मु जाउछि ए कि सुन तमे सतरे तुम पुराना प्रेमिका पाखु जाउछ कहली परा ता पाखु जाउछि बोली ए तुम एमिति पछपटु डाकुछ काहे की कोन हेछि से कोठी अछि एने से एने वर्तमान से पोखरी हुडा पाकर थिबो बुझि परला ओ हां पोखरी उडारे हां हां माछ जगी थिबो बोधे अरे नाही म हेले सुन हां तमने तम से पुराना प्रेमिका हां कोन देखिबाको मो वाली सुंदर अरे तमे तो तागर किछि न बुझि परला से देखिबा को बहुत सुंदर अच्छा ता देहरी एमती सात हस्तिर बळ अछि तुमे कोन मा जाओ मु जाउछि ए अनामिका सतरे तुमे ताको एते भल पाउछ अरे मो जीवन टू बेसी भल पाए अरे बाबा सुन हां मो धैर्य धर रही पारिबिनी काहे की कोन भोका होची ए सुन हां तमे जाको भल पाउछ हां एते सुंदर कंढई को से जदी भल पाउछि हां ताले से भी तो महान पुरुष होइथिबो ना हां ताले ताको तुमरो देखिबार सौभाग्य नाही ता ना टिके कहि परिबो कोन देखिबार सौभाग्य नाही काहे की एमति कहछ मा निश्चय तारा नाम ग्राम ताकू तुमरो साक्षात निश्चय कर दे पारबी बुझि नहीं नहीं काहे की मु ताको देखिले धैर्य धरि रही पारिबिनी अरे कोन पे धरती धरे पारबी काहे की ना हां मु तुमको भल पाउछि ए एमति कहबनी जदी से सुनि दबो ना ताले तुमरो कोन जे अवस्था बाबू से कथा बुझि पारुनी हैला ताले ता ना कोन सुनिबा निश्चित भाବରେ सुनिबी ताना ताना हेउची ताना हेउची ताना हेउछि ताना हेउची हरि जाको तुम भल पाउछ ताना हला हरि ता माने को हरि कथा कहउछ सही हरि कथा कहउची मां जे स्वयं सृष्टिकर्ता पालनकर्ता रक्षाकर्ता सेही हरि कथा कहउछ अरे ना 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 से भी तुम मो भली जने मनीषा तुम बोली मनीष हां ता माने कोन एई मुलुकी हस मारुछि आम पाखरे पे 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 करूछि कोठी एई हरि हां तुम ठीक जानी परिला सही हरि को मु भले पाए परा ए देखा तुमको देखि केमिति से रागरे जर्जरित होई जाउछि नाए तुम मते एमिति कहनी रागरे जर्जरित नुह आओ ए दुनिया आगरे भल पाउछि बोली कहिलो कि केते खुशी रे हस देखुना खुशी हब ना हां हां मल्ली फूल गछरा सुन हां एई हरि के भल पाउछ हां शेष थर पई कहउछि कोन ताको भूली जाओ ए तमेति केमिति कहउछ मां से आमु उपरा ता जीवन टू मते अधिक बळ पाई मो जीवन टू ताको अधिक बळ पाई मु जानिछा सेति में आ भूली जीव पे कहउछ जाओ मां सेति में सांगरे बुला बुली करूछ हां तमे इले ठीक बुझी पारिला अले हां मु जा भाई कांदुछि हां जा भाई दौड़ी के जालो नालो आंठे के अछि ता ताकु जदी आउ के बल पाइबो कोन करबा कोन करबी हां कोन करबा ए अनामिका हां मो हस चेहरा सब बेले देखिछ हां ता मु जदी थरे राखिछि बिना ताहले कोन करबा निया जळे देबी निया निया जळीले तो पानी ढाली दे पारिबा मां तमे मो कथा को मजाक भाबुछ अरे तमे एमती कथा ही कहउछ
देख हाँ कहो ना ଭଲ ପାଉଛ ନା हाँ ଭଲ ମତେ ନିଆରେ ଜଳେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କରି ପରା ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ତମ ପ୍ରେମିକର କଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି କଣ କରିବ କଣ କିଛି କରିବି କରିପାରିବନି ନାଇଁ ମା କିଛି କରିପାରିବିନି ନା କିଛି କରିପାରିବନି ଏ ହରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ବିଚାରାକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନା ସେ ବିଚାର ତ ତା ପେଟ ପାଇଁ ଏମିତି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଏଠିକି ଆସ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରନା ନା ନା ସେଇ ନୁହଁ ମ ଏଠିକି ସେଇ ନୁହଁ ଏଠିକି ଆସ ଏ ସତରେ କଣ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଶେଷରେ ସେ ବିଚରାକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ତମାନେ ଏ ହରିକୁ ଭଲ ପାଉନ ଆରେ ନାଇଁ ମା ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ ଯେ ସେଇ ତ ଏମିତି କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କୋଉ ହରିକୁ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ଯୋଉ ହରିକୁ ଭଲ ପାଏ ସତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରେ ଯାଉଛି ସେଇ ହରିକୁ କେହି ନ ଜାଣେ ଏଇ ସଂସାରର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ हे भगवान हरे ମୁଁ ବିଚାରା ଏଇ ହରି ବୋଲିକି ତା ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସେଇ ହରିକୁ ଭଲ ପାଅନି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଇକି ତୁମକୁ କହିଦେଲି ବୋଲି ସେ ବିଚାରାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଗଲ ସତରେ ମୁଁ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଆରେ ହଁ ଯଦି ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଛାତି ଚିରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମକୁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ସତ ମୁଁ କହୁଛ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସତରେ ହଁ ସତ କହୁଛି ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏମିତି ଛାତି ଚିରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ମୋତେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ଯେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସାଥୀ ହେବା ବୋଲି ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆରେ ଅନାମିକା ହଁ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଟକି ରହିଛ ହଁ ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିକି କହିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଛାଡ଼ ଏମିତି ଯଦି 7 ଜନ୍ମ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଏ ଅନାମିକା ଠାରୁ ମତେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ତୁମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ହରି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ଦିଅ ନା ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ଦେଉଛି ହଁ ବଞ୍ଚିବି କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ସତରେ ଆଉ ମରିବି କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ସତ କହୁଛ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି ନା ଆରେ ଯେତେ ଜଡଜଞ୍ଜ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ତୁମ ଅଲଗା କରିବିନି କି ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆଜି କଥା ଦେଉଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ